سلام ذكر رحلات تختتلتي علنا سمتكال نقولكم إيرتان حواتين أعتين أويشتنا وسائن تقمطو سلاما فقرا تعنا كسانة يمنيلكم اتقول جزي كباهم زرق بزرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمزغنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حديش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تختتلتي نزي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزي قبل يخون بوغن إيرتراويان خوينم أبصمدو إنجاج زخونا أكلات ويخالي ولهم ويكعقلتفو بعلي يقرأ أخوات صلو كمناتي إمنت هزو تقرأين هزو إيرتران بدم بعد صمتي بموسو استأساسر حاو هزبي مس جمرنا ون تأبي نجر نيرو ده حارز يجرنا ناوكينات مسأتنا أفتم جمرنا أيقن عنان بحق المزرعة بحق ترجع كنودو إلنا أتينا يوم كشاف مرينا نقد مالست الشعب ياسين كابس ولا النازبل ما دمجنو نيرونا جنا أيقونن تسانقيلو تعرفوا أنتم الدلاو بقعنا مرن زوجة جزء وسط كفتا مرينا إحنا نلقوكم هنا أتا مرأخت نيرا أنا أمين الله الشعب دم بأمين الله زوال كوايا زخونة جزء وسط زخونة تأسمو كسراوني صح إسرائيل شمنتن عامت ملو مريت تجري نايت قومت إيرترا معندر هوينو ريجيم تشنجي تبهيلو أب تجري كم دلهم وزعزع كل خلوا دحرت أمدوجن تقاومتنا إيرترا شحن كل 100 كيلومتر كم درع وغيرنا يمينا وصيت قال سناتنا يز أبزي سلسل 4 معاتي انتهي قبل مسلكم إيرترا أتي سرعتنا يمكنش ساعات سلبتها كل نجار فحيلو سلزلو بتعمل تربيشي زلو سرعة تهزبه مالته هجي تي نحنا نكالسون نايمت عد خلونا عندي بعلي زور كل ساعة زخونة نقرب كلام جزء أبل سام تزي حدش نقدر نسمعنا كاو بكتلفون دويلا معته نقرأونه صبوا نقرأونه معته بأكل أول زلون كيدم دموت مالته كابا خمولاد يقرعني يحكونني بازو تبع أباد برجدنا أباد صمدو تخوينو أول سعيد يكون مس أول بوجن إيرتراويان خوينهم أب صمدو إنجاج زخونا أكلات ويخالي ولهم ويكعقلتفو بعلي يقرأ أخوات صلو كمناتي إمنت هزو تقرأين هزو إيرتران بدم بعد صمتي بموسو استأساسر حاو هزبي كلهم تمتشعت بهيرات إيرترا مش كلهم بهيرات تقرأي حاو هزبي أب تقرأي كنا مالو إيرترا كنا مالو أب تقرأي تقارو له أب إيرتراون خمو تقارو له أب تقرأي شاهو إيروب له أب إيرتراون شاهو له أب تقرأي عفار له بايزو يهزي أب تقرأي عفار له حز خمو يخبل بشرو أب تقرأي عفار له أب إيرتراون عفار له حاو هزبي قربت طرح يكونن لعلو قربتنا حونس زلو هزبي جن أب خلت عدي زنبر هزبي ناي إيرترا بوليتيكا خالي ناي تقرأي بوليتيكا خالي دنب بوليتيكانا خيط حاوسة جن حونت زلنا هزبتاتنا إذا ودت أبا كردو أي خدم ودت أبا أنا ودش مراي هزبي ودش مراي خفت خالي إيرتراوس شدشت زوال لو حق زوال أخلي مثلا إيرترا ما إنه أسمرا خفتو حمشت زوال سلتفلي identity privilege قانقوا سلطانه زلو امسيلي زغرو زلو even لتنا إيرترا بوليتيكاونيو زقاوم زلو وطابا انس ودس مراي يزبلكا زلو ود إيرترا يونه يكونن زلو
أنس ودس مرايا يزبل نتونا إيرترا بوليتيكا وني بزقبع زي تردو مالتي صمدو يقصلالو كقصليو قليهم سباتالو نزناي سلام صمدو زيد قفو تبائيسوم تباليعوم صمدو يفرسالو حقوسم زقلصو معاتيم زلو التقدماي نجر كرد أنا زلو زي ناي سلام صمدو ناي سلام سلازخوني سرت حيزيو أبت مجمريا صمدو عبيت ماس ميديا زونونو كم بعال معبلن كالوتن أيدقفون نسوم سلازي دقفو نصمدو انتا يقدلوملو ولا حنتي سلازي حادة سب قديلو ويكات حادة كم زيبلالو ويكات حادة كم زيلو اتي اقداس النجر نسو ديكوني صمدو كم يخيدالو اب حزب إرسان حزب تقراين انتا يتسلواخي يحديلو كم يسقمالو صبو يزخيدلو بزخوناجين ازي لفعاتي زبهال سب السانسب نايبا حقي سب السانسبيو ترجم هاجر زيرو الدو ترجم بهير زيرو الدو ترجم كل الكا زيرو الدو سبي حدا حبرتسب بقانقا يخون بهايمانوت يخون بعالت يخون حانت هاجر كمسرت ايكلني ابي إرسا هاجرنا انت مصنا حدا هايمانوت يكونن زلو حدا بهير يكونن زلو ولا بإثيوبيا هاجرو انت خيدنا تماساسالي كومي زلو ولا بسودان تمصيناون كوم مالتي حدا هايمانوت راح يكونن زلو حدا بهير راح يكونن زلو بعال دارفور انت خيدنا نلعلي 100 قانقا له نحنا جين اب سودان تقوم القانقا ويكا كلهم سوداناويان كم ذا عرب زاربو عرب قانقوم كوميز مثلنا اب سودان لعلي 100 قانقا له سلازي بقانقا يخون ببهير يخون هاجر كتمسرت اي تخلنيخا تطويو ناب تحمام اندي خمص تግራይ ትግርኝ ዶ ንቁነን ንሕነን ጥሕሎ ንበልዕ ናብ አዩ ክመጽ ዘልዩ ወደት አባ ሓውናዩ ኤርትራዊ ምዞም እንደ ሓንጀ መንጂ ጸኒሑ ካብዞም እንደ ሓንጀ መንጂ ኸኣ ናብ ሃገራውነቱ መጽኢሎ ኣብዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ኸኣ ይሰርሓሎ ኤርትራዊ ዜጋ እንተኾይኑ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣካይድኡ ጌጋ ምዃኑ እንተተረዲእዎ ሃገረይ እንተኢሉ ኣብ ሃገራውነቱ እንተመጽኡ ሓውኻዩ ወዲ መትከልካ እዩ ደቂ ሰባት ክንጋገ ንኽእልና ኣብ ማስ ሚድያ ኸኣ እንታይ ንዛረብን ክርዳእና ኣለዎ ሰባት ኣለዉ ንኸስሑ ተኻኢሎም ዝትኽትኹኻ ኣለዉ ንዓኻ ንምውዳቕ እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ሰብሳ ኣነሰብ ዲኻ ትበሃል ዓፋር ኣብ ዓድና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ይዝብል ዘሎ ወላ ትግርኛ እውን ከምኡ እንተሃለውኸ ንሶም ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገራላቶም ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ዓፋር ከዓ ጅቡቲ ትበሃል ሃገራላቶም ኣብ ኤርትራ ሃገርና ዘሎ ዓፋር ከዓ ኤርትራዊ እዩ ብሓፂሩ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ብኤርትራ ዝሓስብ እምበር ብዓሌት ይኹን ብቐቢላ ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ኣይሓስብን እዩ ከምኡ ስለዚ ንሓስብ ከዓ ክሳብ ሕጂ ብጸላእትና ኣይተሰዓርናን እቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣሕዋትዮም ትብሎ ዘለኻ ምናልባሽ ጎረባብቲ ስለ ዝኾና ህዝቢ ሱዳን ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ሓውና እዩ ህዝቢ ሶማልያ እውን ከምኡ ህዝቢ የመን ከዓ ከምኡ ጎረባብቲ ስለ ዝኾና ድሓንስከ ኣሕዋት ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍሉይ ግን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሕውነት ዝበሃል የብልናን ናይ ምንታይ ሕውነት እዩ ተዋሊድና ተዋሲብና ኢሉ ኣይተዋለድናን ኣይተዋሰብናን ንስኹም ምስ ኣምሓራ ተዋሲብኩም ምስ ኦሮሞ ተዋሲብኩም ብሓፂሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወዲ ዓድኹም ሓውኹም ሙስኢኹም ተዋሲብኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብደምን ብዕፅምትን ብመብስቦን ዝተኣሳሰረ ሓው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ብዕፅምትን ደምን ኣሕዋት ኮይና ኣይንፈልጥን ንስኹም ናትና ጥፋኣትን ዕርበትን ናትና ሞትን ትምነዩ ንዝኩረ ኢና ድሓር ፅንሕ ኢለ ከም ጸልካየ ናይ ኣቦኻ ሓሳድ ኣሎ ኩሉ ክነምፀ ኢና ዝስክፍ የብልካን ብስጋን ብደምን ኣሕዋት ዲና ወይ ንስኹም ኢኹም ደምና ንኸተብስሱ ትመጽ ነርኩም ድሄርና ክንመጽ ኢና ብሓቂና ንኸይድ ብጭብጢና ንኸይድ ስለዚ እትሕውነት ዝበሃል ዘሎ ከም ጎረባብቲ መጠን ኣሕዋት ኢና ክትብል ከም በዓል ሱዳን ከም በዓል የመን ከም በዓል ሶማልያ ንውሕ ከኸድና እውን ግብፂ ኣብ ዙርያ ናይ ሃገርና ስለ ዘለዉ ጎረባብቲና ኣሕዋቲና ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተቲ ብስጋን ብዕፅምትን ኣሕዋቲና ዝብልካየ ግን እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ትሽዓተ ብሄራትን ክልተ ሃይማኖትን بفقرن بسنيتن بحدنتن زنبر زلو جوا حبرتسب نسوم يوم ننحدم أحوات مبر نسوهم بعزمتن بدمن أحواتنا يكونكمن نهاجرنا زودق الله نهاجرنا تسوى الله إيرتراوي زيجا قبلن كله اتوم تشعت بيراتهم أنا ودي زوا ما أخلي قبلن كله إيرتراو كوي إيرتراو مخانو يحبرك هايزلو أنا زوا ما أخلي زوا دبوبيه زوا قاش باركه كنت وزته قبل كان كله أنت تجمع لودي إنكو عني ودي سراي ودي أكله جزاي ودي حماسين إنكو أخمي بله እንታይ ይብል እቱቱም ዶሲ ይብል ወዲ ጣባ እቱቱም ዶሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓው ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ ወይ ከዓ ሰላም ዝደልስ ስለ ዘይኮነስ ኮይኑ ዘይኮነሲ ደንበ ተቃውሞ ንምፍራሽን እቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ነገራት ንምስጋርን ኢና ንገብሮ ዘለና ንሕና ከዓ ተረቢሕና ኣሎ ይዝብል حبيب مزراوي بناي ود طابا بحالا ود طابا كافتم متكل البوز بحالو ارتراويان اب قدمي زسرع بخالي بحالا لك خم تصاوتا خعشه اغري كابن نابن كلب زشيط ويكا ارتراوي ارمياس لگسه مالتي ارمياس لگسه سانتيم زلو يزعدكو ني ابي تقاوم نيرو
ንዓብይ ኮይኑ ሕዚ ናይ ኢህወዴግ በዓል ስልጣን ነይሩ ናይ ኢህወዴግ ተቃዋሚ ኮይኑ just خم إرمياس لجسة so ناي إرترا إرمياس لجسة منيو تلكم ود طباي ما تكل زيول تقام هاجراوي نيرو حزقة هاجراوي يولله زراون عم زي ربح garbage ويكعدرت زخنة من معينة حلافنا زي سمعه انت عينة بس لا يحدر زبل analyze زي يجبر عاوز معاوله هاجرا زنبر زي معاوله دحور صبي primitive لخنة personality زلو فطرتي كافتم زرواتات كله لمتاي بريميتيف دحور سوي الكايو زبل ابزي ملس كترخو يخو بازو طبا ابال برغيد ابال صمدو تخوينو اول سعيد يكون مس اول بوغن ايرتراويان خوينم اب صمدو انجاج زخونا اكلات وي خالي ولهم وي كعقلتفو بعلي يقرا اخوت صلو اذا ناي سلام صمدو علامو انتي مخانو نفولطينا انت بعد نسخان وطبانجين ايترداوكم نالو ناي بحقي اب صرفي اب زلفه يمزاتو زلو مصراف ايدلني حبيركا كسرحن كتعبن نهزب ايرتان نهزب تግራይን ናይ ሰላም ባይታ مفتارن ንሱ ደይኮነን እትዕላማ ወድ ጣባ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓው ስለ ዝኾነ ደይኮነ ወይ ሰላም ዘሊ ደይኮነ ንደንብ ተቃውሞ ንምፍራስ እዩ እዚ ገጢምና ዘሎ በዞም እንደ ሓንጀ መንጂ ንዑ ንምስጋር ወይ ከዓ ምብዳህዩ እዚ ዘረባዚ ኣድላ ይኮነን ከመይ እንተበልና ኣብዚ ናይ ሰላም ጽምዶዚ ንሰላሚና ንዝምር ዘለና እምበር ኣሕዋት ምዃንን ምትሕዋስን ምጅብላቁን ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ምውሰብ ኣይኮነን እዚ ናይ ሰላም ጽምዶዚ ናይ ሰላሚ ከመይ ጌርካ ሰላም ተሃንጽ እዩ እቲ ኣሕዋት ዲና ኣሕዋት ኣይኮናን ጽቡቅ ጌርና ስለንፈልጦ ጸገም ደሎ ይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ኣይንፈትወይና ንህዝቢ ትግራይ ንጸልኦይና እዚ ኣድላ ይኮነን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሰላም ጽምዶ እንተሃሊኻ ንምንታይ እዚ ቃላት እዚ ትጥቀም ኣለኻ ኣሕዋት ኣይኮናን ክትብል ጸገም ደሎ ይኮነን ኣሕዋት ስለዘይኮና እዩ ግን እዚ ናይ ሰላም ጽምዶዚ ናይ በሐቂ ናይ ሰላም ኣይኮነን ንዞም እንደ ሓንጀ መንጂ ንዕኦም ንምፍራሲ እትዕላማ ክትብል ግን እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ንሰላም ደይኮነ ንህዝቢ ዘጣፍእን ጽልን ቅርሕንትን ዝሕድርን ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ስለዚ እንታይ ንዛረብን ክርዳኣና ኣለዎ ጽልን ተሃሊካ ቅርሕንትን ተሃሊካ ኣብ ውሽጥኻ ቀቢርካ ትጓዓዝ ማለት እዩ 28 ዓመት ሙሉእ መሬት ትግራይ ናይ ተቃውምቲ ኤርትራ መዐንደር ኮይኑ ريجيم تشنجي تباهيلو اب تግራይ ከም ድለዩ ወዛዕዛዕ ክብሉ ከለው ድሕሪ ጽምዶ ግን ተቃውምቲና ኤርትራ 1200 ኪሎ ሜትር ከም ድርሕቆ ጌርና የሚና ውጽኢት ቃልስናትና እዩ ናጽና እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ደሎ ናይ ሰላም ምሕዝነትን ፍቅርን ከዓብን ድሕር ኮይኑ ድማ ብወገን ኤርትራ ጸረ ትግራይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ብወገን ትግራይ ውን ጸረ ኤርትራ ዝግበር ምንቅስቃሳት ደው ክብል حدا كابتن سوليداريتي وعليو اب صحفي يسفر ايسفر بزي يقدس نفرارملو اي نفرارملو بزي يقدس بقاوما انا يسمم معقن كلتي هزبزتات زي متنخاف ناب وق ناب قچت كاتوز خيل نغرات زي مغبار كابزبل حدا برينسيبل يمسلني ስለዚህ ብናይ ትግራይ ኮንቴክስት ይተራዩ ብናይ ኤርትራ ኮንቴክስት ተርእየ ግን ኣነ እዞም ትባሊ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዘዋጣውጥ ነበሩ 28 ዓመት ረጂም ቸንጅ እንገብር ኣስመራ ዝብሉ ነበሩሲ ጸራሪግናኮ ናብ ብልጽግና ከምዝኣቱ ጌርና የሚና ከምቲ ንስኻ ጸራሪካ ንበዓል ጻድቃንን ጌታቸውን ባንዳታት ናይ ብልጽግና ኢልካ ሰጎካ እዮም ንሕናውን ባንዳታት ናይ ብልጽግና ኢልና ሰጉግና የሚና ሓደ ማለት እዩ ስለዚህ ትግራይ መዐንደሪ ተቃውምትና ኤርትራ ኣይ ተኸውና ያድበል ኩሉ ምክንያት ንሱዩ ኤርትራ መዐንደሪ ተቃውምትና ትግራይ ኣይ ተኸውንና በማዕረ ደረጃ ክሪእ ኮለና ማለት እዩ ስለዚህ በኮንቴክስት ሓደ እቲ ደደቢት ድብልዎ ባይ ደ ወይ ደደ ኣብዚ ሓለፈ ነዊሕ ዓመታት እዞም እንደ ሓንጀ መንጂ ብዙሕ ዋጋ እንዲኦም ኣኽፊሎምና ወዲ ጣባ ከዓ ተቃውምቲ ትበሎም እዞም ሰባት እዚኦም ተቃውምቲ ደይኮኑ ተቃውመርቲዮም ጸረ ሃገርዮም ስለዚ ተቃውምቲዮም ኣይትበሎም ነቐፌታውን ክትቅበል ኣለካ ነቐፌታ ኩሉ ግዜ ሃናጺ ስለዝኾነ ብኔጌቲቭ ደይኮንካ ክትሪኦ ዘለካ ከም ሃናጺ ክትሪኦ ኣለካ እዛ ተዘረብካየውን ንብዙሓት ሰባት ከተቆጥዕ ትኽእል እያ ከምዚ ክትዛረብን ከለኻ ኣብ ማስ ሚድያውን ከም ዘረባዚ ኣድላይ ይኮነን ምክንያቱ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ንኽፈርስ ከይደቀሱ ዝሓድር ዘለው መዓት ከም ዘለው ትስሕቶ ይኮነን ተዛሪቦም የዛረቡኻ እንድዩ ኣስተውዕሉ ለሚኻ ሓለይትን ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ከም ዝድግፍዎን ከም ዝቕበልዎን ኣምሲሎም ንኽብትንዎ ዝጽዕሩ ስለ ዘለው ጥንቅቕ እንተበልና ተመራጺ እዩ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ፍቕሪ ዘድልየና ሰላም ይዘድልየና ምስ ትግራይ ጥራሕ ደይኮነ ምስ ኩሉ ሰላም እንተሃልዩ ሓቢርካ ተዓቢ ትምዕብል ማለት እዩ ኩናት እንተሃልዩ ዕግርግር እንተሃሊ ከዓ ብሓባር ኢኻ ተዓኑ ካብ ዕንወትን ካብ ጥፍኣትን ካብ ብኽያትን
ክንወጽእ እንተኮይና ብሰላሚና ክንዛዝሞ ዘለና እምበር ብጽልኢ ይኮነን ኣነ ምዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ጽልኢ የብለይ ቅርሕንቲ የብለይ ክጋገን ከሎ ኩነቕፎ ግድን እዩ ምስ ጀመርና እውን ዝተኣበየ ነገር ነይሩ ድሓር እዚ ጌርና ናብ ኩናት ምስ ኣተና ኣብቲ መጀመርያ ኣይቀንዐናን ብሓቅን ምዝራብ ብሓፂር ግዜ ክንውድኦ ኢልና ኣቲና ያውም ክሻ መስመር ኢና ንኸድ ማለት ሻዕብያ ሰይ ነቃብጾ ኣለና ዝብል መደብ እዩ ነይሩና ግን ኣይኮነን ተሰናኺሉ ተሪፉ እቲ ምድላው ብቑዕ ኣይነበረን ማለት እዩ እቲ ምንቅስቃስ ጠቕላላ እውን ትክክል ኣይነበረን ዋላ ናይ ስልታት ጌጋታት እውን ይነብሮ እዩ እዚ ንባዕሉ ክግምገም ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይደፋእናን ግን መሬትና ሒዝኩም ኣይፀንሑን ዝተኸፈለ ይከፈል ዝወሰደ ግዜ ውስጥ ካብታ መሬትና ክነልቆኩም ኢና እታ መልእኽቲ ነይራ ኣነ ኣሚነላ እየ ሽዑ ብደንብ ኣሚነላ ዝበልኩዋ እያ መሬትካ ትውረድ ተሎ ላዕላውነኻ ትድፈር ተሎ ስኡልካ ኣይትንብርከኽን ኢድኻ ይትብል ሕዚ እውን ከምኡ እምነተይ እንድሕር ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሉዓላውነትካ መሬትካ ተወሪሱ ትምክት ኣለካ ናይ ግዜ ጉዳይ ይኮነን ብሓፂር ግዜ ስለዚ እዚ ናይተ ሽዑ ዝነበረ ናይቱ ዝወረርናዮ ግብረ መልሲ እምበር ናይ ወራሪ ዲስፖዚሽን ወይ ናይ ወራሪ ቁመና ሒዘ ይኮንኩን ገይረዮ ናይ ዝተወረረ ሓደ ዝተወረረ ህዝቢ ንምክት ኢና ብቐጻልነት ክንምክት ኢና እና መሬትና ክነልቆኩም ኢና ዝብል መልእኽቲ እዩ እዚ ዝኾነ ግዜ ውሰድ ዝኾነ ታይስሙ ኪሳራውን ይብፅሐና ስማዕ እንታ ሰብ ሰኣንካ ሰብ ዲኻ ትበሃል ልፍዓት ትበሃል እዚኦም እዮም ኣቦታትካ ዝኾኑ ዘለዉ እዚኦም ድም ሕጂ ንዓና ኣሕዋትና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብደምን ብዕፅምትን ዝተዋሰበ ህዝቢ እዩ ኣሕዋትዮም ይቁነኑ ይሕነኑ ሽፉን ክደኑ ሽፉን ንኽደን ትሕሎ ንበልዕ ጣይታ በልዑ እትሕውነት ዝበሃል ኣብየ ኣሎ እዚ ክዛረብ ፀኒሐ ገብረ ኣስራት እዩ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘለዉ ጽላኣት ከምዚ ኢልካ መግለጺ የብሉን በቃ ጥፋእትን ኩናትን ዕርበትን ናይ ሃገርና ዝምነሰብ እዩ ኤርትራ ክትምዕብል የብላን ህዝቢ ኤርትራ እውን ክቐስን የብሉን እንዳበለ አንጻር ሃገርና ተላዒሉ ትእዛዝ እንዳመሓላለፈ ኣምሓራ ኣሎ ኦሮሞታይ ኣሎ ትግራዋይ ኣሎ እንዳበለ እንዳኣዘዘ እዞም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጁጅ ማጁጅ ኣኪቡ መጺኡ ንሃገርና ንኽወርር ባዕሊ እውን ዝገልጾ ዘሎ ኣብዚ ሰማዕናይ ሕጂ ኣስመራ ክንበጽሕ ተበጊስና ኣይቀናዓናን እዩ ዝብል ዘሎ ቀጺሉ እውን ስለተወረርና ዝተኸፍለ ይከፈል ኢለ ኩናት ኣውጀ ገብረ ኣስራት ኣብ ግዜ ወረራት 1 ሚልዮን ሰራዊት ከፊልና ንሻዕብያ ክንድምስስ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ክንደይ ህዝቢ ዘህለቐን ዘጥፍአን ሩሙስ ዝኾነ ፖለቲከኛ እዩ እዚኦም እዮም እቶም ኣሕዋት ዝብልና ዘለዉ ንቑነን ንሕነን ዝብል ዘለዉ እዚኦም እዮም ከመይ ገይሮም እዚኦም ንዓና ኣሕዋትና ዝኾኑ ሓውኻ እንተኾይኑኮ ናትካ ጥፋኣት ኣይምነን እዩ ናትካ ጥፋኣት ጥራሕ ደይኮነ ናትካ ሕማቕ ነገር ኣይምነን እዩ ሓውኻ ስለ ዝኾነ እዩ እዚኦም ግን ዘየሕዋትና ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሕብረተሰብ ንሶም ኣሕዋቶም ስለ ዝኾኑ ብኢትዮጵያ ሃገሮም እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ንኤርትራዊ ዜጋ ሓዉ እቲ ዝሓልየሉን ንሓዉ ንኽብል ዝሓልፍ ንስኻ ጽናሕ ኣነ ክስዋእ ዝብል ወደባት ኤርትራዊ ዜጋ እዩ በዓል እዚ ገብረ ኣስራት ንሃገርና ንኸጥፉ እንተዘይኮይኖም ንሃገርና ተኸላኺሎም ኣይፈልጡን እዮም እንድሓር ግዜ እውን ኣሕዋቲና ንቑነንዶ ንዋሰብ ኢና ከይትብሉና እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ንኽንዋሰብ ደይኮነ ክንጃባለቕ ደይኮነ ናይ ሰላም ጽምዶ ስለ ዝኾነ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ኸዓ ሰላም ስለ ዘድልየና ናይ ሰላም እንተዘይኮይኑ ናይ ጽልኢ ይኮነን ናይ ምትሕዋስ ናይ ምውሳብ ናይ ምጅቡላቕ ኣይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ጸላእትና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጥ ፈተውትና ጽቡቕ ጌርና እውን ንፈልጥ ኢና ኣሕዋትኩም ኢና ስለ ዝበሉና ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ይኮነን ኣሕዋትና ድዮም ኣሕዋትና ይኮነን ከዓ ጽቡቕ ጌርና ስለ ንፈልጥ እንተዓፈሩ እንተዕገርገሩ ጉዳይና ኣይኮነን ነርካ ደብ ኤርትራ እንተበልካዮ እውን ኣነ ሰነድ ቪድዮ ለኒ ዝገርመኩም ኣበይ ተወሊድካ ኣብ ክሶ ተወሊደ ንኤርትራ ተቐሚጥካ ኣለዶ ኣይፈልጣኒ ክመሃር መፅእ ኣብዚኣኻ ናይ ሕጊ ተመሪቐ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣብ ኤርትራ ከም ዝነበረ ሓለፍቲ ከም ዝረኸበ ውፅዓት ከም ዝረኣየ እንድሕር ዝዛረብ ኮይኑ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ነቲ ካብ ሃመማ ሓኸለ ደውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ክተሽክዖ ይትኽእል ኒኸን ብስሞም 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ሂብካ ፖላሶ ትነብረሉ ዘለኻ ካበይ መፅ ዘይተኣከበ ገንዘብ የለን ብስም ሰብኣዊ መሰላት ዘይተኣከበ ወይ ከዓ ዘይተፈብረኸ ሓሶት የለን ንህዝቢ ኤርትራ ዝድንግፀሉ ኣብዚ ደገደሎ እሞ ለውጥ ከምፃ ኣሊሉ ብቕንዕና ዝቃለስ ግን ወላ ሓደ ሰብ የለን ወላ ሓደ ሰብ ኣሎ ኣነ ኣለኹ ዝብለኒ ተጣባቐ መሰላት ይኹን ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ወይ ከዓ ዝኾነ ኣነስ ከምዚ ኣነ ኣበርኪተላይ ኣነ ኤርትራ ከምዚ ተጣቢቐላ ንረብሓኻ ወይ ንረብሓኺ ንረብሓኹም ጥራይ ድብል ኣነ ከምዚ ሰናይ ወዲ ወይ ኣብ ሰህራ መይትና ቴሌፎናትኩም ኣውፀኒሕና ኣብ ባሕሪ ሞይትና ቴሌፎናትኩም ኣብ መንደቕ ፀኒሕና ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሎም ተደዊሉ ዘድሓንኩም መሰብ የለን ካብ ቃልኩምን በዓልኩም ትዛረቡ ኢኹም ተደዊሉኒ ነይሩ ግን መይቶም ግዲ ኮይኖም ዳሃ የጥፍዩ ተደዊሉኒ ነይሩ ግን ሓሪዶሞ ግዲ ኮይኖም ጠፍዩ
ንምንታይ ቴሌፎናት ተዘርጊሑ ንሕና ብቀሊል ዘይኮነስ ኣጸቢቕና ኢና ንፈልጥ ክንወፅእ ከለና ካብ ኤርትራ ከማን ኣብኡ ከለና ንፈልጦ ቴሌፎናት ነይሩ ከም ጠባቐት ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሉ ቴሌፎናት ተዘርጊሑ ብውሽጢ ናብታ ሃገር ኣትዩ ከምዚ እንድሕር ከይትኩም ክስተቕበለኩም እዩ ከምዚ እንድሕር ከይትካ ክስተኽትቀበለካ እዚ ግን ነቲ ሓደ ንእስ ዝበለ ኣዳናጊርና ክኸውን ክእል እዩ ንውሱን ግዜ ብሓፂሩ ግን ካብ ሃመማ ሓኸለ ደውፅን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ግዜ ሕቶቶ ዘይኮይኑ እምበር ከዳናግሮ ዝኽእል ክቆሽሾ ዝኽእል ግን የለን ኣነ ከም ኤርትራውያን ግን መራሒኡ ዘይኽብር ህዝቢ ሃመማ እየ ድብሎ ኣነ ምን ኢኻ ኢልካ ተዛሓቶ ኣብታ ሃገር ፅፍሪ ተቐጥቀጠ ኣቦ ኣይከፈለ ኣዲኡ ኣይከፈለ ንመዋዕር ርእይዎ ኣይፈልጥ ብደገ ድመፀ ብምዕራባውያን ብወርቂ ተሸሊሙ መፂኡ ኪት ተዛረብ ብቋንቋ ትግርኛ ተባሂሉ ተሰደሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ሓላይ ይኮነን ምክንያቱ ኣነ ብታንክታት እንዳተረገፅኩ ኣነ ብቦምባታት ናይ ፀላኢ እንዳተረገፅኩ እዞም ሕጂ ተጣበቕቲ ዝበሃል ዘሎ ምስኦም ኮይኖም ይመታ ሃገር ዘጥፍዋ ነይሮም ሕጂ እውን ኣብዚ መፅኦም ብገንዘብና ገዛውቲ ገዚኦም ብገንዘብና ሚልዮነራት ኮይኖም ብገንዘብና ኣብ ደስ ዝበሎም ሆቴላት ሓድሩ እቶም ሰባት ንሕና ግን ኣብ ምንታይ ኣለና እንተኢልና ኣብ ቆይቁይ ኣብ ዕንክሊል ኣብ ሞት ኣብ ሕማም ኣለና ናይ ብሓቂ እዚ ሄኖክ ልቦና ዝበሃል ንፉዕ ሰብ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኮ ከመይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እየ ካብዚ ማስ ሚድያ ንዊሕ እዋን ተኣልዩ ፀገማ ስለ ዘጓነፈ እዩ ካልእ ኣይኮነን ኣብዚ ክዛረቡ ፀንሐ ብሽም ሰብኣዊ መሰላት ይሽቁጡን ዝነግዱን ኣለው እዮም ካብ ኤርትራ ሃገርና እንተወፂኻ በዓል ክሶ ክሕግዘኻ እየን በዓል ክሶ ክሕግዙኻ እዮም ቴሌፎኖም ኣብ ዝለካ ደውለሎም ጥራሕ ንስኻ ከመይ ጌርካ ካብ ኤርትራ ትወፅእ እንዳበሉ ብዙሕ ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ሃገሩ ንኽወፅእ ሰሪሖም እዮም እዞም ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃሉ በዓል ሚሮን እስጢፋኖስ በዓል ኤልሳ ጭሩምን ካልኦትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብየለዋ ወይ ከዓ ኣብየለው ብሽም ሰብኣዊ መሰላት መዓት ገንዘብ ግሒጦም ዝኣኽሎም ገንዘብ ምስ ሓዙ ፀጎኦም ሒዞም ኣለው እቶም ቀንዲ ፀላእትና ህዝብና ንኽብትንን ካብ ሃገርና ህዝብና ንኽወፅእን ኣንጻር ሃገር ዝኾኑ ኣብ ብርሰት ሃገርና ዝሰርሑ ብሽም ሰብኣዊ መሰላት ይሽቁጡ ንሰብ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ኩሎም እሶም ከዓ ካብዞም እንዳሓንጀመንጂ እዮም ካብዞም እንዳሓንጀመንጂ ከዓ ቁም ነገር ኣይትረክብ ናይ ሃገርና ልምዓት ዘይምነዩ ጥፋኣት ናይ ሃገርና ዝምነዩ ሰባት እዮም ኣብዚ 3-4 መዓልቲ እንታይ ኣሎ ምስለኩም ኣብ ኤርትራ እቲ ስርዓት ናይ መጨረሻ ሰዓት ስለ ዝበፅሐ ኩሉ ነገር ፋሒልዎ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ተረቢሽ እዩ ዘሎ ስርዓትን ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንሕና ንቃለሶ ናይ መፃኢ ዓዲ ክህልወና እንዲ ብዓብዪ እውን ዝበቀሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ነገር ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ሳምንት እዚ ሓድሽ ነገር ክንሰምዕ ኢና ሕጂ ሽም ኮይነ እኳ ክዛረብ ተለይ ዘለኹም ካብኡ በቃ ብቴሌፎን ደው ኢሎም ዓንተ ወይ ነጊሮም እኒአ ጽቡቅ ገረም ነገሮም ማለት በአካል አው ዘለውን ከይዶም ድሞት ማለት ነው ብዙሆነ በስራህ ምክንያት ዝኸዱ ማለት ነው ሕጂ እንታይ አኽለኩም ብዙ xሳይ ተብሉ ዓድና ንርከበሉ ወይ ከዓ መረበትና ናተሉ ሰዓሲ በቃ አኺሊ በቃ ሕጂ ተስፋ ዘለወይ ኩናተ ብላ ገለብላ ናይ መጨረሻ ላይ ምንፍንጣህ ስራሕ ይተሰርሕ ዘሎ ባዕሉን ኣብቲ ኣመረደባን ወይ ከዓ ኣብቲ መልእኽቲ ዝወሃቦ ከም ህዳራትን ካብ ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሚኒስትር ምክልኻል ኩሉ ፋሕ ዝበለ እዩ በቃ ሕጂ ሰሙን ተጋራጭዎ እዩ ዘሎ በቃ ሕጂ ሰሙን ንባዕሉ ፈሪሕ ኣሎ ኩሉ ሰብ ይኸት ዘሎ ዓዲ ክተቆልዑ በሰለሰ ቆልዑ ናይ ወረዳ ይኮነስ በአካል ማለት እዩ ሓፍታ ዝኸተተት ዓዲ ክተቆልዑላ እንታይ ክገብረና ከም ዝደለየ እዚ ስርዓት نفلت على ما حد يقول نفسنا حركنا وتينا يقول على الحزب معتي أبتي أبصراوي أنا خاني من نفسي أوتن الله بقى حد تفاتت إذا الله أنت تقول داي ولا حنتي تفاتت قداي لن سير كاتراي بقى حدش ممرحون زوها بنجر لن أبصراوي تقول ولا أفتن محدارات مالته حد قلت حصلت إن هنا قلنا سمعنا بسومن زوي زمت سومن بزه خنبلنا معناته تسفى زلو ساعتي انني كرش هو كل ساعتي بقى እግዚአብሔር ፍረዳና ዝደለይ ይመስል ዘሎ ትራይ ጸሎት ሕጅኮ ኩሉ ወዲኦም እንዲዮም በቃ መንግስትና ፈሪሑ ሪዒዱ ህዝብና ተረብሹ እዞም እንደ ሓንጂ መንጂ ይሞጽና ኣለው መንግስትና ሰጊእ ማለት እዩ እዚ ድምጽ እዚ ካብ ዋትስኣፕ ልሒኹ ዝወፀዩ ከምዝ እንዳገበሩ ሕጂ ነትመንእሰይ ኣብቲ ግሩፕ ዘለው ምስኦም ቀሪብና ኢና ኣቲና ኢና ናትናውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣለው ዝተሓባበሩና ካብ ዝኸደኸ ኣለው ከምዝ እንዳበልዮም ብሓሶት ዝእምኑ ዘለው ኣብዛ ክዛረባ ጸንሐ ኩላ ወዲኡ ወይ ኣስመራ ኣትዮም ስልጣን ሒዞም ንህዝብና ኣመሓዲሮም ብሕልሞም
يخدلو اتي فحيل وزلو نسخم يخم مرقز يبلكم مئتوي يبلكم عدو علكمكم توقعيفكم زلوكم نسخم يخم منقسنان حزبنان سراويتنان أبها قوري زلو زرعد يبلون زفرح يبلون زسقي يبلون أبزي سامنتزي حدش نجر كنسمعينا إيرترا هاجرنا كوكوات روا مالتي أبز زل حلمي فولي كوي كاباب زخونكم تفكرون تجاهرون قريبناينا كنا أتينا يلا من إسي ناب إثيوبيا خيد جنبار زبهال تفتيرو له يلا عتق كابتبل بعلى خدي تخيد بعلى خيدك من قصري خاتليخا حزبنا دي خاتليخا سراويتنا دي خاتليخا اتنسخا دليخا يزلخا كيتكا أتكبرو أبع الوساب من إسيات أكيبكا ولا حنتي أفلت أزيبلهم قريبناينا أويست إيرتراكو زتحابرنا له كاب زخدو له انت يخو انت من إسي زدنا قرزلو أنا قرمني اندا رأي من كله اندا سمع من كله تكبارهم اندا تعذبه كابزن لعلي انت يتصبه بقهدي ريخا يخا وتزوغان فكاون ريخا يخا أعنتها نغيركا سنكيلكا أبزيكون ميتم انت يتصبو رخيبكم بتليفون كاب إيرت هاجرنا كل ما حبيرمو بقى إيرت تقوازيرناينا من قسون يرعدالو كاب إيرت هاجرنا دويلهم كوم إلهم ممالتي إزي إمندي نزا أمن سب قالو بتليفون كا بإيرتل دويلكاس كاب هاجرنا كوم خبلكا بزغنا من إسي كتنك حلكا مزوم سبات زيوم زلخا تتفق كم زلخا تعرب كم زلخا كرد أكلو زوم سبات زيوم شقت يوم بشمكا ندا شقتو بجنزبكا ندا تعوتو بعبيخا بيوت كام تعوتو زلو كتنك حلكا كتنك حلكا جنبار زي بلوم جنبار فتيرنا بلخا درون زي بلوم درون جزينا بلخا اتو درون زبهال دلوكو درونا كوي دفون نقبرو دب بيوت كان كلخا فجأ بيوت كان كلخا كبر دب اتم كب عالم حسوتو زلو إزي ميم زخون دلو جانا نتتبقيسو زلو علامة عوتهم زي اللي له أبوليتيكا تمتيها جن I am very strict hard يا كمان سلمن تاي أبوليتيكا سدنت أيفتوني أبوليتيكا سدن مغنياتو حدا سدي هزبخ مرة حيكلني simple بوليتيكا غاريغا لغا من إسيات اندحر والكاو سمعيتهم أب مسؤوم دلو تقالستي قديفهم كينو كمان اندحر أب فخران أب عنوتي آتو له بوليتيكا يكون عند سر هذا له دات واي كيد لك هذا له سنترلايز يكون دم بتقاومه ديسيبلين كتحزو زغير اكل ونسلازي له اذا ترى انا عند راينيرو تقبلوا دي حسابات من غيرهم كفاغونا نحن تقبلوا بخراغرهم كتعرروا تقبلوا ناي بوليتيكا في الليست لازلو مو زي يطبطوا بوليتيكا زي قطاطرو بوليتيكا زي قطاطرو حجي ازي سمعتها زي بغانو خقت نحرتي تخايلو تطاو كتبلوت زي كيلكا كم قبول غيركا بمخنيتاتات ندحر عقبتك ترول لك خونكا مليسكا خنا بحدغا تقوم دلها because this is wrong بفلا انا بوليتيكا خالتو كلو من اسي هاغراو قستاي سمعو كلو حدا ليبل كابيتال سيتيزن حدا سكالا ديبلو مالتي سو بهاغراو قستاي كحسب كخلالو مالتي سو بهاغراو تحساسبا حسب نحر كوينو من اسي اذا عينت بهرياتاي تريوني خا حسب بمو أبجدلنا قلنا كلاشين عتقنا لنا قال مالتات أنا بذهب كوري إتوس سخاف تحت جرب تنحكا تاني عنتويز بالكيان تاني رالك هتوكسن حسبه حجوكم بالميكروفون كوين أنت هاخذ دلنا قل let's say نحنا خنت قوم تسد دجنا اللي الناس عبير ترى لنا كلاشين عتقنا لنا قلنا ترشينا مهلا it is not possible سلزي كونينا كمان أب حدا بوتا خدنا خنك على زين تماما سلمنتاي إذا عينت attitude يا جماعة فلسطين عندها تبحلنا نحدنا زي تخابر ناسي نتناط أخوتي نبلو زلنا هزبي كم يجرنا نحن خبره كم يجرنا نحن خبره يقال سال خويلك ودن دحر مريت سكاجن I think زيز خيد دلو سقيلك زرق كوين نعير دانني تاميرون زمان يا اتن دحن جمنجي كم زي خوين دلو ننحدك تبالا تونا جلو خوين دلو إزوم قبل الشبرة قلي مالو زي قبلوهم ودسب بأمن خارم من كله زي قبل وسبات ألو زي قبل وسبات كا ألو زي سنقا حتى قرط ملو أبجزهم كينهم نهيك دف أدراشة ترخيب له 24 جنبت مع التنات نت يبعلو لومو يلا خيتك أفرسو نتهزبي أو زلو بلو وندابلو أدرس ندهابو نبزحات من إسياتنا أبشجرن أبسجمن يتميم أبزح لفقاء تعذيبناينا كندي ميتش أكل عدامة يوم معاد جنزبي بزعب از جنزب كمر استخوينو متيفلت أتوم عدي وستبهالو بزعبهم كمر استي ويكأن حجزهم تبهيلو يفلت هيفلتني مخنياتو أتوم زلو خزلو ناتوم دليت كميركا ني إرشاو زيغا تبلالعو كميركا نحدو تتافقو علامهم إزسلزخوني بزعبا من إسي إرشاو زيغا أيقدسومني بزعبا من إسيات نطرح ديكوني بزعبا هزبنان منقسنان هاجرنان سراويتنان أيقدسومني أتوم زتردوهم ترديو مالو نابلبهم تمليسو مالو أتوم زي تردوهم جين يتقفوا لو صبو جيرمكا كتقفيهم
እቶም ዝልእኹ ጸገም መጽይዎም ዲ በዓል ዝጎፍጓፍ በዓል ጠይቂ ስልጣንያ ካልኦት ጸገም መጽይዎም ኣይመጾምን እቲ ጸገም ዝመጾ ንዕኦም ሰሚዑ ዝላኣኽ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ስለዚ መንእሰይ ካብዚ እንታይ ትመሃር ብዙሕ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ሰብ ህረም እንተይልካ በዓልኻ መጺኻ ሰብ ህረም በሎ ኣዳራሽ ኣፍርስ እንተይልካ በዓልኻ መጺኻ ኣዳራሽ ኣፍርስ በሎ መኪና ቃጽል እንተይልካ በዓልኻ መጺኻ መኪና ኣቃጽል በሎ ከምዚ ምስ ትብሎ ኣይገብርኒ ምኽንያቱ ብሕጊ ክሕተት ድልየ ስለ ዘይብሉ ደቁ ክዕቢ ስለ ዝደሊ ሓዳሩ ስለ ዝደሊ ኣብ ሽግር ከኣቱ ኣይደልን እዩ ንስኻ ኣብ ሽግር እንተኣቲኻ ግን ብናቱ ወገን ጸገም ደሎ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እኮ የዕሪፍና እንዲና ሰላም ረኺብና ካብ ሕጊ ወጻእ ትኸይድ ንቑርብ ግዜ ክትዕግርግር ትኽእል ክትርብሽ ትኽእል ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን እቲ ሓጊ ከም ትመጸካ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ሓጊ ስለ ዝመጸቶም በብሓደ ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ርእሲኡ እውን ዕዳ መጺዎም ገሊኦም ን4 ዓመት ን5 ዓመት ተፈሪዶም ኣለዉ እዚ ኣብ ምንታይ ይበሃል ኣብ ክንዲ ደቅኻ ትዕቢ ኣብ ክንዲ ስድራኻ ትሕግዝ ኣብ ክንዲ ትመሃር ኣብ ክንዲ ትሰርሕ ተኣሲርካ ኣለኻ ህይወትካ ተበላሽሎ ወረቐትካ ተበላሽሎ ጽባቕ ኣይረኸብካን እሞ ንብሕጂ ኸኣ ክትነቃሕ ኣለካ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ዛሬ የምናገረው መቼም በዚህ ሰዓት በዚህ ሁኔታ ያለው ሁኔታ እንደምንረዳው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የሚካሄደው ያለ የሐሳብ ሁኔታ በተለይ በኢትዮጵያ የሚደረገው ያለ በኤርትራ ህዝብ በኤርትራ መንግስት የሚካሄደው ያለ ሁኔታ የምንሰማው በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ በመንግስት ወይ ደግሞ ባለስልጣኖች እንዲሁም በሚዲያዎች የሚተላለፈው ነገር ስንሰማ በጣም የሚገርመኝ ነገር ትናንትና ሲፎክሩ ትናንትና ስለ ኤርትራ በቃ በኃይል በሁሉም ነገር አቅማቸው ከኤርትራ በላይ ሆኖ እንደቀረቡ ወይ የሚፈክሩትን ሁኔታ ከኤርትራ በላይ ሆኖ የሚታዩት ነገሮች እየሰማን ነበር በተለይ ደግሞ በዚህ 2 ዓመት ያለፈው ሁኔታ በቃ ኤርትራ ባህር አሰብ ብቻ እንቆምም አዲስ አበባ አስመራ እንገባለን መጻዋ እንገባለን የተባለ ብዙዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ በ2 ዓመት ብዙ ነገሮች ፍካራ ሰምተናል በዚህ ሰዓት ጊዜ ግን በጣም የሚገርመው ነገር ማልቀስ ተጀመረ ምን ጉድ ነው አደኑ ኤርትራ ሁሉ ጊዜ በታች ተቀብራ ልታልፍ የምትፈልጉት የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ዓመት ሄደዋል ኤርትራ በኢትዮጵያ የምታደርጉት ሁኔታ የት ላይ እንደደረሰች ዓለም ራሱ ገርሞታል ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዚህ 2 ዓመት የምትፈክሩት የነበራችሁት ሁኔታ ጊዜ በቃ ኤርትራ አይደለም ሌላ የዓለም ህዝብ እንኳን ሊቆም የማይችልበት ሁኔታ እንደምትፈጥሩት ስትፈክሩ አይተናል ግን አንድ ነገር ወደታች ወይ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሰን ስናየው ታሪካችሁ ኤርትራ የምትባል ሀገር ትንሽ ናት ያነሰ ህዝብ አላት ኢትዮጵያ የምትባል ደግሞ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ሲነጻጸር 7% የኢትዮጵያ ህዝብ ይበዛል ግን እስከ ስንት ዓመት በኋላ ያለፈው ታሪክ ስንመለስ እሱ ይተውና አሁን ትናንትና የምትፈክሩት የነበራችሁ በ2 ዓመት
135 ሚሊዮን ህዝብ አለን የፈለግነው እናርጋለን አቅም አለን በሁሉ አስፈላጊ የተባለው ትጥቅ ታጥቀናል ይያላችሁ የምትፈክሩበት የነበራችሁ ትናንትና አሁን ግን ማልቀስ የጀመራችሁት ይገርመኛል እስከ ምን አይነት ታች እንደወረዳችሁ ኤርትራ ከኛ ትንሽ ብትሆን ከኛ እንትን ስትሆን ይሄን አድርጋለች ስትሉ ስታለቅሱ በዚህ ሳምንት በዚህ ጊዜ የተሰማ ነው ዓለም አይቷ ሰምታ ማታውቀው ይሄን የተባለው ጽሁፍ በዓለም ላይ ያቀረባችሁት በጣም የሚገርም ነው ኢትዮጵያ ለኤርትራ ያላት ክብር እናውቀዋለን እስከንዴት ንቀት እንደደረሰባት የየነው ጊዜ አልፏል ኤርትራ ግን እንደ ትናንትና የነበረችው አይደለችም ያለች ምክንያቱ አንድ ክፉ አንድ ጠላት አንድ መቀኛ የህዝብ ጥሩ የማይወድ ጎረቤት ስላለን ሁሉ ጊዜ ሳንተኛ እንቅልፍ ሳይወስደን ምን አይነት ሜላ ይዘን እንደምንሄድ ራሳችሁ ያስተማራችሁን ነው ተምረናል በዚህ ሰዓት ደግሞ ትናንትና የነበርነው አይደለንም ያለነው ስለዚህ ለምንድነው ለቅሶ የመጣው አሁን ጊዜ ኤርትራ ያዘችው ኤርትራ ምን ላይ ደረሰች በሰራዊት አቅሟ ምን ላይ ደርሳለች የሚባለው ጥበብ ጎድላችሁ ስለቆየ አሁን ልክ ስታዩት ማልቀስ ጀመራችሁ ማልቀሱ ምንድነው ኤርትራ ከኢራን ታጥቃለች ከኢራን መሳሪያ ያስገባች ወደ ሁቲ ያሰላለፈች ነው የሚል ክስ ብዙ በስተዋል ከሚገርማችሁ ግን ኢራን ከኢራን መጥቶ ኡማን አልፎ ወደ ኤርትራ ሲገባ ወደ መሳዋ ከመሳዋ አልፎ ደግሞ ወደ የመን ሲያልፍ ወዴት ነው የሚቀርበው ከኡማን ወደ የመን ነው የሚቀርበው ወይስ ደግሞ ከኢራን ኡማን አልፎ ኤርትራ ገብቶ ከኤርትራ ተላልፎ ወደ የመን እስከንዴት ፍርሃት ነው ውስጣችሁ የገባችሁ በጣም የሚገርም ነው ኡማን አላቻት ሀገር ጎረቤት በዛ ነው የምታስተላልፈው በዛ ደግሞ ቅርብ ነው ለምን ብላ ነው ወደ ኤርትራ የምታመጣው ይሄ ግን ትክክለኛው እናንተ የምታስቡት ኤርትራ መንገድ ስለተዘጋ ወደ ዓለም አሁን የምታለቅሱበት ያለ ኤርትራ የምትባል ሀገር ችግር እየፈጠረችብን ነው በኤርትራ የገባው ወደ የመን እየሄደ ነው እና እስራኤል አጉዙን አሜሪካ አጉዙን ልንገራችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ የኢትዮጵያ ስርዓት የኢትዮጵያ መንግስቶች ትናንትና በደርግ ጊዜ ዓለም ሙሉ ኤርትራ የምትባል እናጠፋለን ብላችሁ ከዓለም ፈርማችሁ አለ የተባለው ተይዞ መጥቶ ኤርትራን ለማጥፋት ኤርትራ የምትባል ከዓለም ካርታ ለማከክ የታሰበ ስሬ
ኤርትራ ልትሸነፍ አልቻለችም። አሁንም ዓለም ያግዛችሁ አያግዛችሁ ምንም ይሁን ኤርትራ ኤርትራ ናት። ህዝቧ ጠንካራ በውስጡ ሁሉም የሚችል አቅም ያለው ህዝብ ለ135 ሚሊዮን እንቅልፍ የሚያሰጣ ህዝብ ነው ያለ። ስለዚህ I don't care የፈለጋችሁት አቅም የፈለጋችሁት ነገሮች ብታመጡ I don't care ግን እናንተ እስከ እንደዚህ የሻዕቢያ አሰላለፍ የሻዕቢያ እቅድ አውጥታችሁ በሚዲያ ላይ የምታመጡት ነገሮች እስከ እንደዚህ አቅም ካላችሁ ለምንድን ነው እስካሁን ያስቆማችሁ? ሻዕቢያ እንዲህ ነው በቁምህ የሚገድል ኃያል ትባት ያለው ጅግና ሐሞቱ ያልፈሰሰ በእንቅልፉ ሐሞቱ እየፈሰሰ ሳይሆን በትክክል ሐሞቱ የሚሰራ መሪ አካሄድ ያለው በፖለቲካ የበሰለ ህዝብ ይዞ የሚጓዝ ሻዕቢያዊ አስተሳሰብ ሻዕቢያዊ የሆነ አእምሮ የሞላው እንጂ እንደናንተ ይዛችሁት የምትሄዱ ያለ በፍሪ የሚንቀሳቀሰው የኤርትራ ተቋም የሚባሉ ከናንተ ጋር የሚስማማው በፊት ከወያኔ ከትግራይ ህዝብ ተስማምቶ በቋንቋ በባህሉ እንኳን ጎረቤቶች ትናንትና በችግራቸው በመከራቸው አውረቁሞ ናጽነት ሊያገኙ ወይ ደግሞ የሻዕቢያ መንግስት ከስልጣን አውርዶ ጎን ሆኖ ሊሰለፉ የማይችሉ አሁን አዲስ አበባ ሽርጉዲት የምታደርጉት ያላችሁ ከነሱ ጋር why not ኦሮሞ ለማገዝ ፋኖ ለማገዝ የሚከብደን ነገር ምንድነው ችግሩ? እናግዛቸዋለን የፈለጉት በት ስልጣን ላይ እናደርሳቸዋለን በሁሉም አቅማችን እናግዛለን። ድል ለሰፊው አወትና ሐፋሽ